नदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 अलहामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस और इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, यकीनन नहीं मालूम होगा। इन्होंने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? क्या वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं? हम पर ज़ना, शराब, जुआ, सूअर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और हलाल क्या है? अपने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों पहनते हैं? सर में लिटें क्यों निकाली होती हैं? दीवार में सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत पर अजाब नाज़िल हुआ था? ताबूत सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी कैसे इसराइल की सैर करने जाते हैं, नहीं जानते ना? क्या वजह है पूरी दुनिया उनकी पोरों के नीचे है? दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां उनके पास हैं। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो इस छोटी सी कौम में जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लक वो बातें जिनसे आज की नई नस्ल ना आशना है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। इसराइल, जिसका मानी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था। और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल बहिरा रूम के जनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मगरब में उर्दन, शुमाल मशरक में शाम, मगरब में फ़लस्तीन, जनूब मगरब में मिस्र और गज़ा वाक़ हैं। क्या आपको इसराइल के 4 शहरों के नाम मालूम हैं? नहीं मालूम? जनाबे वाला, उन्हें आपके हर शहर का नाम मालूम है। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रहाइश पजीर है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम से लेकर मलाकी तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, इन सब को अम्बिया मानते हैं। बाकी बाद में आने वाले अम्बिया का इनकार करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली निज़ाम शमसी से हासिल करने वाला मुल्क है, और दुनिया में आबादी के तनासब के लिहाज से सबसे ज़्यादा बैचलर भी वहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद अच्छी नौकरी, काम न करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेना है। और इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। और हमारे डिग्री होल्डर्स सोच रहे होते हैं मैंने आगे करना क्या है। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुहित है। इनका साल सितंबर में शुरू होता है। इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। अम्बरानी में इस दिन को रोश हाशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के ख़ात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं, और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। याद रहे, इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया है, और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नज़र आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं। इनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो इसकी मसरूफियात क्या होती हैं। मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल गेम्स दूर कर देते हैं और दिन रात में मैथ के क्वेश्चन बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशो नुमा होती है, इसकी स्किल डेवलप होती है। इस घर में शोर शराबा तो दूर की बात, सिगरेट तक अलाउ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाजी सिखाई जाती है।
जिसको सीखने का हुक्म हमें है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के ज़रिए लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए पूरे मुल्क का इंटरनेट, सैटेलाइट लोकेशन सब जैम कर दी जाएंगी। वहाँ 13 साल की उम्र के बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है, वो इसके तजर्बात करते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, कासम, योना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नेम कफर है। तिल अबीब तारीखी नाम इसका जुफा है और हम इसे तिल अबीब बोलते हैं। समंदर के किनारे बसाया गया एक निस्बतन नया शहर है जहां साहिल समंदर, बुलंदोबाला अमारात और मार्केट्स मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। नाजरत शहर, जिसके बारे में कहा जाता है यहीं जैकब, मैरी और जीसस यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासोवर यानी ईद फसा का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फ़िरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद पोरियम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हामान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया। इसने हामान को ही कत्ल करवा दिया, इसलिए इसको योम नजात के तौर पर मनाते हैं और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश हाशाना है। इसको जश्न नौरोज़ भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक नरसंगे फूके जाते हैं। रोटी और फल को शहद में डुबोकर खाया जाता है। इसराइल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन शरह है, जहां 55% ख़वातीन मर्दों की जगह काम करती हैं। इसराइल इन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहां मीठे पानी की कमी है, लेकिन आज ये दुनिया में सबसे बड़ा समंदरी पानी को साफ़ करने का प्लांट इसराइल में ही है। होली चर्च ऑफ स्पुल्चर कब्र को कहते हैं। ईसाइयों के नज़दीक ये पाकीज़ा तरीन जगह है जहां उनके ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, लेकिन कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया था, जबकि उनकी जगह किसी और को हम शक्ल बना दिया गया था जिसे क्रूसिफाइड कर दिया गया। ईसाई रवायात के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजर पर वाक़े पहाड़ी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसके बाद इनका जिस्म पहाड़ी से नीचे लाया गया और नीचे मौजूद इंसानी जिस्म की तरह लंबी चौड़ी पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है, जिसे ईसाई ज़ायरीन चूमते हैं। यहाँ से थोड़े फासले पर दफन करने के लिए ले जाया गया। दफन करने से पहले ही उनका जिस्म यहाँ से ऊपर आसमानों की तरफ गायब हो गया था। तल अवीव में हर मंगल की रात रूलर ब्लेडिंग पार्टी होती है। इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मूवेबल घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटरोला ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइल की गाय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। जेरूसलम या यरूशलम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अक़ीदा है कि यही वो जगह है कि जहाँ इंसान की तख्लीक हुई थी और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा बाकी है। मुसलमानों के अक़ीदा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल यहीं 1,24,000 अम्बिया की इमामत कराई थी। ये अम्बिया कराम का शहर है जिसके बारे में कहा जाता है इसकी बुनियाद 4000 साल कबल मसीह रखी गई। फरवरी 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बग़ैर जंग किए यरूशलेम फ़तह कर लिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्री आर्च सैफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। सैफरोन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चर्च के अंदर एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद मुसलमान यहाँ ही नमाज पढ़ना न शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर ज़ोर से चर्च के बाहर फेंका और जहाँ पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ ली और वहीं आज मस्जिद उमर है। इसकी दीवार के साथ संगे मरमर की एक तख्ती पर ईसाइयों और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान होने वाला मुआहदा अरबी ज़बान में लिखा हुआ आज भी मिलता है। यहाँ पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था जिसे रोमन बादशाह हादरियान ने गिरवा का टेम्पल तामीर करवा दिया। 326 ईस्वी में यहूदियत से ईसाईयत कबूल करने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर एक चर्च तामीर कराया। बाद में ईसाई फ़िरके इस पर कब्ज़े के लिए लड़ते रहे।
صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے اس لڑائی کا یہ حل نکالا۔ چرچ کے مرکزی دروازے کی چابیاں نزدیک رہنے والے 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دیں۔ وہ ہر روز صبح و شام چرچ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی عیسائی فرقہ اس سلسلے میں دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ موجودہ دور میں بھی ان خاندانوں کا ایک فرد اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ اس چرچ کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے آتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع حیفا بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں کا موسم ایشین ممالک کی طرح خشک اور گرمی پڑتی ہے۔ ٹوکیو، نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ سوشی تل اویو کے ہوٹلوں میں ملتی ہے۔ اسرائیل کا لد ایسا شہر ہے جس کے بارے میں احادیث ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تل اویو کی ڈیزن گوف اسٹریٹ اسرائیل کی سب سے مہنگی گلی کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا وضو 3 سے 4 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی سے دھونا ہوتا ہے۔ یہ اپنے سر پر کیپ لیتے ہیں جسے یامرقل یا کفا کہتے ہیں۔ ماتھے پر اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹفلن باکس باندھتے ہیں۔ کندھوں پر شال لیتے ہیں جسے تالت کہتے ہیں۔ یہودی دیوار گریا کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور بیرون ممالک سے آنے والے اپنے دوستوں کے دیے ہوئے دعائیہ خطوط لے کر آتے ہیں جو اللہ کے نام پر ہوتے ہیں۔ وہ رک کے اس دیوار کی اینٹوں کے درمیان درزوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں اونچی آواز میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں اور آخری رکعت میں رکوع کی حالت میں پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 زانوں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور آخر میں زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں، پھر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی 3000 سے زائد بڑی کمپنیوں کی ابتدا اسرائیل سے ہوئی تھی۔ اسرائیل میں ماڈل بننے سے پہلے اپنا ہیلتھ کارڈ اور اپنا وزن بتانا ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی ہول سیل مارکیٹ اسرائیل میں ہے، جسے بطور کرنسی بھی قبول کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی قوانین کے مطابق اسرائیل جانا غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیلی قوانین کے مطابق پاکستانی اسرائیل آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی یا القدس، اور یہاں جانا اور نماز پڑھنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ لوگ اسرائیل جانے کے لیے 2 راستے اختیار کرتے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا فضائی۔ اسرائیل کا ویزا لینے کے لیے سیاحوں کو عمان، آذربائیجان، کینیا، میانمار، گھانا یا نیپال میں جانا ہوتا ہے۔ زمینی راستے سے اسرائیل جانے کے لیے سیاح 2 ممالک اردن اور مصر کا سہارا لیتے ہیں۔ مصر یا اردن پہنچنے پر سیاح وہاں سے اسرائیلی سفارت خانے سے عارضی سفری دستاویز پر اسرائیلی بارڈر پر آتے ہیں۔ اس پر دخول کی مہر لگائی جاتی ہے، اصل پاسپورٹ جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکام یہ تمام ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں اور سال کے آخر پر اقوام متحدہ میں جمع کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں ایک ملک کے طور پر قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے شہری ہر سال ویزا لے کر ہمارے ملک آتے ہیں۔ ایک یورپی نژاد پاکستانی جب اسرائیل گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کی اردو ویب سائٹ تھی، اسے پچھلے 2 سال میں 6000 دفعہ اسرائیل میں پڑھا جا چکا ہے۔ حالانکہ اسرائیل میں بظاہر کوئی اردو سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں ان کی کدھر نظر ہے، اور ہم ابھی تک کمنٹس میں 5 لکھ کر مکھی کے اڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر یہودی اسرائیل کا شہری ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں واحد ملک ہے جس میں خواتین کے لیے فوجی خدمات ضروری ہیں۔ اسرائیل میں کسی بھی شخص کو زمین نہیں بیچی جاتی، بلکہ اسے لیز پر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں فی کس کے اعتبار سے سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں۔ اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ کھانے والے مانے جاتے ہیں۔ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار، عرب اسے بحر میت کہتے ہیں، یہ قدیم زمانے میں بحر لوط بھی کہلاتا تھا۔ یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے، سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کسی قسم کی حیات نہیں پائی جاتی۔ اس میں مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی پودا، حتیٰ کہ اس پر کائی تک نہیں اگتی۔ آپ کو اس پر موج بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس پر کشتی، موٹر بوٹ، بحری جہاز نہیں چل سکتے، کیونکہ ڈیڈ سی میں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے اور عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% ہوتی ہے۔ چنانچہ بحری نمکیات کی وجہ سے ڈیڈ سی میں زندگی ممکن ہے اور نہ ہی کشتی رانی۔ آپ جو ہی سمندر میں کشتی ڈالتے ہیں یہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی زندہ شخص اور جانور ڈوب نہیں سکتا۔ اس کا جنوب مشرقی علاقہ اردن اور مغربی علاقہ اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ سمندر دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نتیجہ ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں جس میں صدوم، امورا اور زغر زیادہ مشہور تھیں اس جگہ آباد تھیں۔ یہ ہم جنس پرستی کے شکار تھے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بستی چھوڑنے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم دیا۔ ان کی بیوی نے حکم کی نافرمانی کی اور اسے پتھر بنا دیا گیا، اور اس کا مجسمہ آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ بیت المقدس اس سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی کرنسی شیکل ہے جو پاکستانی 39.31 روپوں اور انڈین 19.31 روپوں کے برابر ہے۔ اسرائیلی نوٹوں پر ورٹیکل تصویریں چھاپنے کی بجائے ہورزینٹل چھاپی جاتی ہیں، اور ان نوٹوں پر اندھوں کی پہچان کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ منورہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیوں کی مقدس مذہبی علامت ہے۔ یہ 6 شاخوں والا ایک شمعدان ہے۔ یہ جھاڑی منورہ سے ماخوذ ہے۔ یہ علامت ان کی عبادت گاہوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں جب یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تو اس میں موجود منورہ کو اپنی فتح کی یادگار کے طور پر روم لے گئے۔ منورہ جھاڑی فلسطین میں عام پائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نوم ہے، جس کا مطلب ہے خوشگوار۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ غرقت درخت لگانے والا ملک اسرائیل ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہماری احادیث میں ہے۔ ان کی لینگویج ہے ہیبرو عبرانی، جو 3000 سال پرانی زبان ہے۔ ماڈرن لینگویج ان کی یڈش کہلاتی ہے، اور دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کے نام تنخ، تورات، بائبل، تنائم، قبالہ، خلاقہ اور تلمود ہے۔ یہ انبیاء کو کن ناموں سے پکارتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو ایڈم، نوح علیہ السلام کو نوحہ، یعقوب علیہ السلام کو جیکب، اسحاق علیہ السلام کو ایزک، جبرائیل علیہ السلام کو گیبریل، اور سلیمان علیہ السلام کو سولومن، اور داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس، عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی، یا ٹٹیری کی طرح ٹانگیں اوپر کر کے ٹٹاٹی کا شور مچائیں کہ آپ نے آسمان کو سر پر اٹھا رکھا ہے، تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ چاند پر دنیا کو بسانے میں لگے ہیں، اور ہمیں ابھی تک چاند ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضرورت کا 100% خود اگاتا ہے، اور سب سے کم پانی سے فصلیں اگانے کی ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پانی کم استعمال کریں، بھلے تم نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ حکم ہمیں ہے، عمل وہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا فرقہ آرتھوڈکس ہے جو کٹر خیالات کا مالک ہے، اور اس کے بعد الٹرا آرتھوڈکس آتے ہیں جو دین میں کسی قسم کا رد و بدل پسند نہیں کرتے۔ کالے ہیٹ اور کالے لمبے کوٹ پہنتے ہیں اور سیڈوں پر لٹیں نکالتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں نہیں کاٹتے۔ ان کے لباس کو جلبیہ کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ممالک میں بسنے والے سواتری یہودی اور ایشین ممالک میں بسنے والوں کو مزراجی یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو سینیگاگ کہتے ہیں، اور ان کی عبادت کا دن جمعہ کی رات کو شروع ہو کر ہفتہ کی شام تک کا ہوتا ہے، اور اسے اس یوم شبات کہتے ہیں، اور اس دن ماتزہ روٹی کھاتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے بنائے جانے والے کھانوں کو کوچالا کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جمعرات والے دن ختم شریک کہا جاتا ہے۔ ان کے سکالرز کو ربی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قیامت قائم ہونے میں صرف 221 سال رہ گئے ہیں۔ اسرائیلیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ہیبرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت و برداشت کی، اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا، اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ دل میں خیال آیا، محل میں رہتا ہوں، تابوت سکینہ آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔
इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोह तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। जंगों में इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर कराना शुरू किया। आपके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हज़रत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूक में बंद करके कहीं छुपा दिया। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये हैकल 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी थी। आज भी यहूदी इस दिन मातम करते हैं जिसे तशाबियो भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान दीवार गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बहैसियत उम्मत आखिरी मोहलत के तौर पर बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर रसूल को मबऊस फरमाया और यहूदियों ने इनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की। इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। असल में यहूदी अपने मसीहा के इंतज़ार में थे जो आकर इन्हें दोबारा पहले वाली शान व शौकत अता करता। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तजदीद नौ शुरू की। उन्होंने आपके कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने इस आफताब रिसालत को उठा लिया और इस जुर्म अजीम के पादाश में बनी इसराइल को मनसबे अमामत से माजूल करके एक ज़बरदस्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। चुनाचे इस वाक़े के थोड़े अरसे बाद यहूदियों ने रूमियों के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसके नतीजे में रूमी हुक्मरान टेटस ने यरूशलेम पर हमला करके पूरी आबादी को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को इस तरह फ़लस्तीन से निकाला कि वो 2000 साल तक वहाँ वापस न लौट सके। जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह दोबारा बसा दिए, जिससे एक नाजायज़ यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाया गया। ताबूत सकीना कहाँ है किसी इंसान को नहीं मालूम। यहूदी इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरे कुर्राए अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।